हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। अदू मिन्स दुश्मनान रसूल, खाक ये उड़ने वाली, गर्दो गुबार ये धूल नहीं। पहले लकड़ी जलती है, जलने के बाद अंगारा बनती है, अंगारा बनने के बाद कोयला बनती है, कोयला बनने के बाद राख बनती है, राख बनने के बाद फिर खाक बनती है। आला हजरत फरमाते हैं दुश्मनान रसूल के सामने इतना जिक्र करें, इस मोहब्बत के साथ जिक्र करें और ऐसा जिक्र करें कि वो जले, जलकर अंगारा हो जाए, अंगारा होने के बाद कोयला हो जाए, कोयला होने के बाद राख हो जाए, राख होने के बाद खाक हो जाए और फिर उसी खाक पर पैर रखकर कहिए कि खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। वाह वाह वाह। जरा हो सके तो अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। माशाअल्लाह, सुभान। किसी ने कहा मौलाना अहमद रजा ये दम में कब तक दम रहेगा, तभी तक आप अपने आका का जिक्र करेंगे। तो कोई भी वाहिदी दीवाना उसका हाथ पकड़कर कहेगा बेवकूफ, मेरे आला हजरत पहले ही कह गए हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मदरसा दारुल उलूम वाहिदिया के उस्ताद हजरत लामा मौलाना राशिद रजा साहिब से मैं गुजारिश करता हूँ वो मैं पर तशरीफ लाएं। उनसे पहले नात के 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप हजरात इजाजत दे दें। अच्छा माशाअल्लाह भाई रेहान शाहजहांपुरी साहिब और शारे अहले सुन्नत साहिब दीवान शायर सैयद हसन मियां साहिब वो यहाँ मौजूद है माशाअल्लाह। बस 2-3 शेर नात के सुन लें, इजाजत है आपकी? आप कहेंगे इजाजत है पढ़िए इरशाद, तो इजाजत तो हो जाएगी, लेकिन यही इजाजत अगर सारे लोग मिलकर सुभान अल्लाह कहकर देंगे तो इजाजत भी होगी, आपको सवाब भी मिल जाएगा। तो जरा दोनों हाथ उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। हम ना मरने में हैं, हम ना जीने में हैं, जिंदगी के मजे तो मदीने में हैं। हम ना मरने में हैं, हम ना जीने में हैं, जिंदगी के मजे तो मदीने में हैं। और मिट गई रूह की प्यास भी मिट गई, क्या मजे आबे ज़मज़म के पीने में हैं। मिट गई रूह की प्यास भी मिट गई, क्या मजे आबे ज़मज़म के पीने में है। हम यही हैं, हम यही हैं, मगर शौक को देखिए जानो दिल हमसे पहले मदीने में है। हम यही हैं मगर शौक को देखिए जानो दिल हमसे पहले मदीने में है। मैं हजरत मौलाना राशिद साहब से गुजारिश करता हूँ वो मैं पर तशरीफ लाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के रसूल सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारगाह में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीइना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। शायर कहता है मैं कदा झूम उठी रक्स में मीना आया, मैं कदा झूम उठे रक्स में मीना आया, मैं कदा झूम उठी रक्स में मीना आया, जाम वहदत का लिए शाहे मदीना आया, जाम वहदत का लिए शाहे मदीना आया। और शायद सरकार मेरे आज हैं खोले गेसू, शायद सरकार मेरे आज हैं खोले गेसू। लोग कहते हैं कि सावन का महीना आया, लोग कहते हैं कि सावन का महीना आया।
اور کیسے بہلائیں گے جنت میں فرشتے یا رب، جی کیسے بہلائیں گے جنت میں فرشتے یا رب، ان کے دیوانوں کو جب یاد مدینہ آیا، ان کے دیوانوں کو جب یاد مدینہ آیا۔ اور اس مقدس سرزمین کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے بریلی کے تاجدار نے فرمایا تھا، اللہ اللہ عز و شان و احترام بالگرام، واہ واہ سبحان اللہ، اللہ اللہ عز و شان و احترام بالگرام، عبد واحد کے سبب جنت ہے نام بالگرام، ہمیں بالگرام آسماں عینک لگا کر مہر و مہ کی دیکھ لے، جلوے انوار حق ہے صبح و شام بالگرام، روز عرس آوار گانے دشت غربت کے لیے من و سلوہ ہیں مگر خبز و ادام بالگرام۔ ماشاءاللہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری اصل اولاً درود پاک ہی سے، ولہذا تمام حضرات بلند آواز میں نبی کریم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا یا حبیب نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دے گا۔ جی ماشاءاللہ، سیدنا سرکار میر عبد الواحد بالگرامی علیہ الرحمہ اور آپ کے صاحبزادے سیدنا سرکار میر طیب علیہ الرحمہ اور سیدی سرکار طاہر میاں علیہ الرحمہ اور تمام بزرگان دین جو یہاں پر آرام فرما ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں ان کی زندگی بتا رہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں نیک کام کیے، وہی کام کیے جن کے لیے بریلی کے تاجدار نے فرمایا تھا، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، واہ، اگر انہوں نے نیک کام نہیں کیا تو آج لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے تڑپ اور محبت کیسی ہے معلوم ہوا اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف فرما دی تھی، اور جو اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے، بزرگوں نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جایا کرتا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، سیدنا سرکار میر عبد الواحد علیہ الرحمہ کی ذات وہ ذات ہے۔ آپ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی، ویسے آپ کی 1 درجن سے زیادہ کتابیں ہیں، جن کتابوں کے اسما مجھے معلوم ہو سکے ان کی تعداد 1 درجن سے زیادہ ہے۔ آپ کی مشہور زمانہ تصنیف 7 سنابل شریف ہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقبول ہے۔ سیدنا سرکار علامہ آزاد بالگرامی علیہ الرحمت والرضوان معاصر الکلام میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں ایک بار دارالخلافہ یعنی دہلی شاہ جہاں آباد میں سیدنا سرکار شاہ کلیم اللہ چشتی دہلوی علیہ الرحمت والرضوان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ملاقات کی، میری گفتگو آپ سے ہو رہی تھی، دوران گفتگو سیدنا سرکار میر عبد الواحد بالگرامی علیہ الرحمہ کا تذکرہ آ گیا۔ جب ان کا تذکرہ آیا تو شاہ کلیم اللہ چشتی دہلوی علیہ الرحمہ آپ کے فضائل و مناقب، آپ کی خوبیاں، آپ کے توصیف و کمالات کافی دیر تک بیان فرماتے رہے۔ کافی دیر تک بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں ایک خاص واقعہ مجھ سے ذکر فرمایا۔ خاص واقعہ کیا تھا؟ وہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میں
मदीना मुनव्वरा में यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मुबारक में रात के वक्त अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था, बिस्तर पे सोया हुआ था। फरमाते हैं शाह कलीमुल्लाह चिश्ती दहलवी अलैहि रहमा, फरमाते हैं मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं हूँ और मेरे साथ गुजरात के एक बुजुर्ग हैं सैयद सिबगतुल्लाह अलैहि रहमत व रिज़वान, हम दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साथ पहुंचे हैं। हम दोनों जब नबी की बारगाह में पहुंचे, एक बात यहाँ रुक कर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन रआनी फिल मनामी फक़द रअल हक़्क़ फ इन्न शैतान ला यतमस्सलु बि। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया, अगर कोई इंसान, अगर कोई मेरा गुलाम नेक मोमिन मुसलमान अगर किसी ने ख्वाब में मेरी ज़ियारत की तो उसने वाक़िअतन मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल ही इख्तियार कर ही नहीं सकता है। बेशक बेशक बेशक। अगर किसी मुसलमान को अल्लाह के नबी का दीदार हो जाए तो ख्वाब झूठा नहीं सच्चा हुआ करता है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता है। जी बेशक। अब आगे वाक़या फरमाते हैं शाह कलीमुल्लाह चिश्ती दहलवी अलैहि रहमा कि हम दोनों अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए। हम क्या देखते हैं, अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, सहाबा कराम का मजमा है, औलिया आज़म का मजमा है, अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, सब लोग बैठे हुए हैं, हम दोनों भी पहुंच गए। हम क्या देखते हैं, उसी मजमे में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग हैं, एक अल्लाह वाले बैठे हुए हैं और अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे गुफ्तगू फरमा रहे हैं और गायत दर्जा इल्तिफात के साथ, तवज्जुह कामिल के साथ, मोहब्बत के साथ गुफ्तगू फरमा रहे हैं। और हाल ये है कि अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर मुस्कुराहट है, लबों पर मुस्कुराहट है। आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, फरमाते हैं मजलिस बर्खास्त हो गई। कुछ लम्हे के बाद अल्लाह के नबी की वो मजलिस बर्खास्त हुई। शाह कलीमुल्लाह चिश्ती फरमाते हैं, मैंने सैयद सिबगतुल्लाह से पूछा ये कौन शख्स है, ये जात कौन सी है, ये कौन आला जात है, इनसे अल्लाह के नबी गुफ्तगू फरमा रहे थे। उन्होंने फरमाया ये जात कोई और नहीं बल्कि बिलग्राम के सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हैं। ये अल्लाह के नबी की बारगाह में जो हाजिर थे, अल्लाह के नबी जिनसे गुफ्तगू फरमा रहे थे, वो फरमाते हैं इस मुलाकात का, इस गुफ्तगू का, इस खुशी का सबब क्या है। आप इरशाद फरमाते हैं इस गुफ्तगू का सबब यह है, इस खुशी का सबब यह है कि आपकी किताब सबअ सनाबिल शरीफ बारगाह हो चुकी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यह है जात सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहि रहमत, अजीम जात है। ऐसे ही बरेली के ताजदार ने नहीं कह दिया था अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम, वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। वाह। आप जानते हैं कोई इंसान अपने मुताल्लिक कोई दावा करता है, उसकी दो ही सूरतें हैं, या तो वो सच्चा है या तो झूठा है। नाज़िम साहब, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो सच्चा है या तो वो झूठा है। सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद अलैहि रहमा सबअ सनाबिल शरीफ में तहरीर फरमाते हैं, अपने पीरो मुर्शिद का जिक्र किया, उसके बाद में इरशाद फरमाते हैं बादशाह अकबर का जमाना है, मेरे पीरो मुर्शिद की बारगाह में चंद मुगल आए और उन्होंने आपसे कहा कि हिंदुस्तान में सहीह नसब असली और सच्चे सादात नहीं पाए जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसे सादात पाए जाते हैं जो सहीह नसब होते हैं, साबित नसब होते हैं, परहेजगार होते हैं, इबादत गुजार होते हैं, मुत्तकी हुआ करते हैं। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में ऐसे सादात नहीं पाए जाते हैं। आगे वो लोग कहने लगे उनका आलम यह है, हालत यह है कि लोग उनके जिस्म के बाल को लेते हैं, आग में डाल देते हैं, आग उसको जलाती नहीं है। यह होती सादात कराम की पहचान। आपके पीरो मुर्शिद सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के पीरो मुर्शिद इरशाद फरमाते हैं ऐसे सादात हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं। जब उन लोगों ने सुना, कहने लगे कि आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपकी बात सही नहीं है, आपके यहाँ ऐसे सादात नहीं पाए जाते हैं। चुनांचे जब उन्होंने कहा अगर आपके यहाँ ऐसे सादात पाए जाते हैं तो उनमें से किसी एक को बुलाइए और मेरा दावा सच करके दिखाइए कि आपके यहाँ सादात पाए जाते हैं, उनमें ऐसे खुसूसियत है या नहीं। सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं उन्होंने मेरे चचा को बुलाया जिनका नाम ताहिर था, ताहिर के माना पाक हुआ करता है। सैयदना सरकार इरशाद फरमाते हैं मेरे चचा का नाम ताहिर था, वो सिर्फ उनका नाम ही नहीं ताहिर था बल्कि सरापा जिस्म, पूरा जिस्म ताहिर था, वो सरापा पाक थे। चुनांचे आपके पीरो मुर्शिद ने आपके
चचा सैयदना ताहिर अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान को बुलाया। बुलाने के बाद लोगों के सामने पेश कर दिया। आग जल रही है। आज सैयदना सरकार शेख सफीउद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने आपके चचा के जिस्म अतहर से एक बाल लिया, सिर्फ एक बाल लिया, और बाल को लेने के बाद दहकती हुई आग में डाल दिया। काफी देर तक आपका वो मुकद्दस बाल, आपके जिस्म अतहर का वो मुबारक बाल, और आपके जिस्म अतहर का वो मुबारक बाल आग में पड़ा रहा काफी देर तक। काफी देर के बाद जब उस बाल को निकाला गया, बाल को जब निकाला गया तो आलम यह था कि आग ने जलाया तो जलाया ही नहीं, बल्कि उस पर आग का असर भी नहीं पहुंचा था। बेशक बेशक आग का असर तक नहीं पहुंचा। जब उन लोगों ने इतना देखा, कभी सैयदना शेख सफीउद्दीन के कदमों में गिर पड़ते, कभी सैयदना ताहिर के कदमों में गिर पड़ते, माफी मांगते, हुजूर माजरत चाहता हूँ, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। तभी तो बरेली के ताजदार ने कहा था, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तो है आईना नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात आप यहाँ सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद अलैहि रहमा के उर्स पाक में तशरीफ जी माशाअल्लाह, और उनका एक खास पैगाम मैं आपको सुना देना चाहता हूँ। जी सबे सनाबिल शरीफ में सुम्बुलाए ऊला में आप तहरीर फरमाते हैं, अल्लाह के नबी के हदीस पाक नकल करते हुए इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने अपने बेटे सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, ला तत्तकी अन्नी बिन्तु रसूलिल्लाह इअमली इअमली इअमली। अल्लाह के नबी ने अपने साहबजादे से इरशाद फरमाया, ऐ फातिमा इस बात पर भरोसा मत करना कि मैं अल्लाह के नबी के साहबजादी हूँ, अमल करती रहो अमल करती रहो अमल करती रहो। अल्लाह के नबी ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार इरशाद फरमाया। आप इरशाद फरमाते हैं, सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, जब आयत करीमा व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन यह आयत करीमा नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी ने अपने तमाम अहले खाना को बुलाया, जमी अहले बैत को अपनी बारगाह में बुलाया। फातिमा से इरशाद फरमाया, ऐ फातिमा इस बात पर वह फातिमा जिनके मुताल्लिक़ खुद अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, फातिमा तो सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, फातिमा जन्नती औरतों के सरदार है। उनसे इरशाद फरमाया, इस बात पर भरोसा मत करना कि मैं अल्लाह के नबी के साहबजादी हूँ, अमल करती रहो अमल करती रहो अमल करती रहो। इसके बाद हसनैन करीमैन इमाम हसन हुसैन जिनके मुताल्लिक़ अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। उनसे इरशाद फरमाया, अल जन्नतु लिल मुतीई वलौ काना अब्दन हबशिय्यन वन नारु लिल आसी वलौ काना सय्यदन कुरैशिय्यन। ऐ हसनैन करीमैन, ऐ मेरे नवासो, जन्नत फरमा बरदार के लिए है और जहन्नम नाफरमान के लिए है। जन्नत फरमा बरदार के लिए है अगरचे वो हबशी गुलाम हो, और जहन्नम नाफरमान के लिए है अगरचे सय्यद कुरैशी हो। इसके बाद अल्लाह के नबी अज़वाजे मुतहरात की जानिब मुतवज्जे हुए, इरशाद फरमाया, ये आयत करीमा पढ़ करके सुना दे, या निसा अन्नबिय्य मन याति मिनकुन्ना बिफाहिशतिन मुबय्यिनतिन युदाअफ़ लहुल अज़ाबु ज़िअफ़ैन व काना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। ऐ नबी के बीवियों, ऐ मेरे बीवियों, तुम में से जो कोई खुला हुआ जुर्म करेगी तो अल्लाह उसे 2 गुना अज़ाब देगा, अल्लाह उसे 2 गुना अज़ाब देगा, और यह अल्लाह पर आसान है। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा से फरमाया, हसनैन करीमैन से फरमाया, और अपनी बीवियों से फरमा दिया कि नबी के घराने के होने के बावजूद तुम्हें इस बात पर भरोसा नहीं करना है कि हम अल्लाह के नबी के घर वाले हैं, बल्कि उन पर अमल करना जरूरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया उनसे, अल्लाह के नबी का हुक्म उनसे था, जाहिर में वो लोग मुखातब थे मगर बातिन में हम और आप मुखातब हैं कि अल्लाह के नबी ने हमसे इरशाद फरमा दिया, तुम बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता हो, वाबस्ता रहो, किसी पीर का मुरीद हो, मुरीद रहो, मगर बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता होने का मतलब ये नहीं है तुम अमल करना छोड़ दो, नमाजें पढ़ना छोड़ दो, रोजे रखना छोड़ दो, अमाले सालिहा करना छोड़ दो,
آپ ذرا مجھے بتائیے وہ صحابہ کرام صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولائے کائنات ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اصحاب بدر ہیں، ان کے متعلق اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے صحاب بدر تم جو چاہو کرو اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ مگر ان صحابہ کرام کے متعلق آپ پڑھتے چلے جائیے، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی، مگر آپ کہیں نہیں پائیں گے کہ ان صحابہ کرام کی ایک وقت کی نماز بھی قضا ہوئی ہو۔ سیدنا سرکار بایزید بسطامی علیہ رحمت و رضوان آپ سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے آپ کا خادم چلتا چلا جا رہا ہے، آپ نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو آپ کا خادم آپ کے نقش قدم پر، آپ کے قدم جہاں پڑتے ہیں خادم وہیں پر قدم رکھتا ہے۔ آپ نے پوچھا میرے مرید، اے میرے سچے مرید، اے میرے چاہنے والے، اے میرے ماننے والے، ذرا تو یہ بتا تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ جہاں میرے قدم پڑ رہے ہیں اپنا قدم وہیں کیوں رکھ رہا ہے؟ مرید نے عرض کیا حضور میں اپنا قدم آپ کے قدم مبارک کے نقش پر اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کے قدموں کے فیوز و برکات مجھے مل جائے۔ بایزید بسطامی اس کی جانب مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے مرید سن لے، اگر میں تجھے اپنے کھال اتار کر کے اپنے کھال اتار کر کے پہنا دو پھر بھی تجھے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، تیرا فائدہ اسی میں ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم فرما برداری کرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرما دیا فائدہ تیرا اسی میں ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کر۔ آپ نے ارشاد فرما دیا میرے نقش قدم پر قدم رکھنے سے میری کھال میں پہن لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار نے عرض کیا یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ خاص پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آج آپ ایک اللہ والے کے عرس میں آئے ہیں، 450 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ان کو وصال فرمائے ہوئے، مگر آج بھی دنیا ان کے دیوانے ہے، ان کے بارگاہ میں حاضری کرے تڑپ رہی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 سال سے 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے مفتی صاحب اللہ تشریف فرما ہے، میرے امت کے لوگوں کی عمریں 60 سال سے 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ اکثر لوگوں کی عمریں اتنی ہی ہوتی ہیں اسی میں لوگ وفات کر جاتے ہیں، وصال کر جاتے ہیں۔ سیدنا سرکار میر عبد الواحد علیہ رحمہ کی زندگی 100 سال سے زیادہ تھی، 450 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں آپ کو وصال فرمائے ہوئے، مگر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ آج لوگ ان کے دیوانے ہیں، لوگ ان کا نام آج بھیلے رہے ہیں، ان کے نام کا چراغ جلا رہے ہیں، ان کے بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کے گھر کا کوئی بھی انسان 100 سال کی زندگی گزار کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، پڑوس والے بھول جاتے ہیں، محلے والے بھول جاتے ہیں، گاؤں والے بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ اولاد بھی بھول جاتی ہے کہ میرا کوئی آبا و اجداد، میرا کوئی باپ دادا اس دنیا میں تھا جس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوئی تھی۔ آپ ذرا غور کیجئے، سرکار غیر نوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید سرکار اعلیٰ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی 18 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے، مگر آج لاکھوں کی بھیڑ ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ کیوں حاضر ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ انہوں نے وہ کام کیا تھا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا۔ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ دنیا ان سے دور بھاگے، بلکہ اللہ نے اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے وہ کام کیا کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ جی ماشاءاللہ۔ لہٰذا عرس میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے ان کی بارگاہ میں حاضر آئے ہیں، ان کی زندگی سے سیکھ کر کے جائیں اور اپنی زندگی میں وہ کام کریں کہ اللہ و رسول راضی ہو جائیں، دنیا ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں گے، دنیا آخرت سب کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو سیدنا سرکار میر عبد الواحد بالکرامی علیہ رحمت و رضوان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کے حاضرے کو اس بارگاہ ناز میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔